ए दुई चाउल बस्ता बहुत भारी मु एबे केमिति 2 बस्ता धरी घर को जीवी। एई तो आगरी काऊ जाउची मु ताको साहाଯ୍ୟ मागी देखे। काऊ ए काऊ मो कथा टिके शुणी जा मते टिके साहाଯ୍ୟ कर। काऊ ए काऊ आरे मो कथा टिके शुणु। कौन है बुढ़ी माँ एमिति चित्कार करी मते काहेकि डाकुच? मु केते जरूरी काम रे जाउथिली मो समय नष्ट करिदेल। मु तुमको साहाଯ୍য करि पारिबिनी। जाओ जाओ आउ काहाकु डाक। एमिति रागी काऊ सेठारु चली गला। बुढ़ी चढ़ीता बस्ता उठेबाकु चेष्टा कला हेले पारिलानी। सेतेबेले से रास्ता रे चढ़ी जाउथिला। से बुढ़ी चढ़ी को देखी ताकु साहाଯ୍ୟ कला आउ तार 2 चाउल बस्ता ता घरे पहुंचई देला। संध्या सुधा मो घर को फेरिबाकु चाहूली हेले 2 चाउल बस्ता एते भारी थिला जे मु उठेकी आसी पारु नथिली। हारे माँ तू आज मते साहाଯ୍ୟ करी मोर बहुत बड़ उपकार कलु। ए किछि खाइबानी एथिरे 2टी रुटी हाउ किछि तरकारी अछि तते भोक लागिले खाइ नेबु। अच्छा ठीक अछि बुढ़ी माँ तुमको अनेक अनेक धन्यवाद। एमिति कही चढ़ई ता घर को जाउथिला हठात से कांदिबार स्वर सुनी अटकी गला आउ सेठा गला। आरे पारा भाई तुमे एठी आउ तुमे कांदुच काहेकि? चढ़ई मो काम खोजिबाको जाइथिली हेले किछि भी काम पाइलिनी। घरे मोर किछि भी खाइबा नाही बुझी पारुनी चढ़ई एबे मो कोन करिबी। आउ चिंता करनी पारा भाई मो पाखरी किछि खाइबा अछि। ए नियो ए खाइबा नै एबे घर को जाओ। तुमे मन दुख न करी चेष्टा करूथाओ केबे ना केबे निश्चय काम पाई जीवो। चढ़ई पारा को ता खाइबा दे चली गला। चढ़ई जाहाको भी विपद रे पड़ुथिबार देखुथिला ताको साहाଯ୍ୟ करूथिला। एमिति गोटे दिन चूड़ी नियो चूड़ी रंगीन रंगीन चूड़ी मा पाखरी अनेक रंगर चूड़ी अछि नाली नील हळदिया चूड़ी नियो चूड़ी। माँ लागुची चूड़ी वाला आसीची मा पाखरी तो भल भल चूड़ी नाही मते गोटे हळ रंगीन चूड़ी किनि दिया ना माँ। देख माँ एमिति असमय रे चित करनी मो पाखरे भी टंका नाही मु चूड़ी किनि पारिबिनी। देखुछु तो मु रोसई करूची मते एमिति विरक्त काहे करूछु कहिलु? तुमे बहुत खराब मोर केबे किछि इच्छा पूरा करनी मु आउ ए घरे रहबिनी। आरे आरे तो कुआडे जाउचो रह कहूची। ओहो ए छुआटा को मो पारिबिनी दिन को दिन भारी जितिया हे गलानी। काउ छुआ उड़ी उड़ी दूर को चली गला। से रागरे गोटे लंबा गछ ऊपर जाई बसिला। ठीक सही समय रे जोर जोरी पवन बहिला। पवनर बेगरे गछ गुड़िक भी हलिला। गछ ऊपर काउ छुआ बसिथिला से आउ तळको आसी पारिलानी। ए कोन होची गछटा एमिति हलुची काहेकि? पवन भी केते जोरे बहुची मु एबे केमिति तळको जिबी? ए गछ ऊपर को आसी मु बहुत बड़ भूल करि देली। माँ मते बचाओ। आरे आरे ही कौन हेई गला केते जोरे पवन बहुची मो झियो गछ तळको एबे केमिति आसीबो? ए भंगा डेणा नै मु उड़ी भी पारुनी केमिति मो झियो पाखको जिबी? केही साहाଯ୍ୟ कर मो झियो को गछरु ओल्हेई आण। आरे काऊ भौणी तुम झियो से गछ ऊपर कौन करूची आउ तुमे ताको ओल्हेई काहेकि आनुन? हारे चढ़ी मो झियो रागरे से गछ ऊपर चढ़ी गला हेले पवन पाई से आउ ओल्हेई पारुनी। 2 दिन हेलानी मो डेणा भांगी जाईची। ए भंगा डेणा रे मु उड़ी भी पारुनी मु केमिति मो झियो को आनिबी? तुमे चिंता करनी काऊ भौणी मु एबे जाउची तुम झियो को तळको नै आसीबी। मु आग गोटे झोड़ी नै आसे। एमिति कही चढ़ी गोटे झुड़ी धरी काऊ छुआ पाखु गला। से काऊ छुआ को झुड़ी रखी तळको आणुथिला। हठात सेही समय रे गछर गोटे डाळ भांगी आसी चढ़ई ऊपर पड़िला। चढ़ई आउ काऊ छुआ तळे पड़ी गले। आरे आरे मो झियो तो ठीक अछु त माँ जा हो मो झियोर किछि हेलानी तो पाई मोर भारी चिंता हेउथिला। चल माँ घर को जीवा।
ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି। ମୋ ଡେଣା ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କାଉ ଭଉଣୀ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଜମା ବି ହଲି ପାରୁନି। ଚୁପ୍ କର ବଦମାସ। ମୋ ଝିଅକୁ ତଳକୁ ଆଣିବୁ କହି ତାକୁ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ। ମୋ ଝିଅର କିଛି ହେଲାନି କହ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ? କେବେ ନୁହଁ, ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ପଡିଥା ଏମିତି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ମୁଁ କାଉ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କଲି। ହେଲେ କାଉ ଭଉଣୀ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନକରି ଚାଲିଗଲେ। ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଏ ଭଙ୍ଗା ଡେଣା ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି? ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ବାହାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ପଡୁଛି। ଏ ବର୍ଷାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଜଗିଥିଲି। ଯାଏ ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଭିଜି ଆସେ। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ପଡୁଛି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଭାରି ଉପକାର କରୁଥିଲୁ ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ? ତୁ ଜାଣୁ କାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ, କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ଆଉ ତୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ଏବେ ପାଇଲୁ ଫଳ। ତୁ କାଉକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ମାନେ ତତେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ତୁ ଏବେ ଏମିତି ପଡ଼ିଥା। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କେହି ବି ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ପରି ଦେଖୁଥିଲା। କଥା କ'ଣ, ସେ ଆହତ ଚଢ଼େଇକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଏମିତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଘଟଣା କ'ଣ? ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଯାଇ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିଥିଲୁ? ନା ନା ପରି, ମୁଁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିନି। ମୁଁ ତ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କଲି। ତାକୁ ଉପକାର କରିବାଟା ହିଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଚଢ଼େଇ? ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଚଢ଼େଇ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଏ ସବୁ କିଛି ଘରେ ଥାଇ ଝରକା ପଟୁ କାଉ ବି ଦେଖୁଥିଲା। ବାଃ ବାଃ ପରୀ, ଏ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ପରୀ ଆସିଛି। ବଢିଆ ସୁଯୋଗ। କେହି ପରୀକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏ ପରୀ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିନିଏ। ହେଲେ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ପଡୁଛି। ଏ ଭଙ୍ଗା ଡେଣାରେ ମୁଁ ପରୀ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବି? ନା ନା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ଆଜି ପରୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ରହିବି। ଚଢ଼େଇ, ତତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ବି ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ତ ଡେଣାକୁ ଠିକ କରିଦେଉଛି। ବାଃ ପରୀ, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତୁମର କେତେ ଶକ୍ତି। ଗୋଟେ ଥରରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଠିକ କରିଦେଲ। ମୁଁ ତ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ଆଉ ରହିପାରୁନି। ଚୁପ୍ କର କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ଅଥଚ ତୁମେ ମତେ ଅବହେଳା କଲ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହନି। ମୁଁ ପରୀ ସହ ଏବେ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ପରୀକୁ ଗୋଟେ ଦରକାରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ଦରକାରୀ କଥା? ଆଚ୍ଛା ହଉ, କହ ତୁ କ'ଣ ଦରକାରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛୁ? ପରୀ, ତୁମେ ତ ଯାତୁ ଜାଣ ମୋର ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ସୁନା ପିନ୍ଧିବାକୁ। ମୋ ବେକକୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ସୁନା ହାର, ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ଦୁଇଟି ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ସୁନା ପିନ୍ଧି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବି। ଆଉ ହଁ ପରୀ, ମତେ ଗୋଟେ କଳସୀ ସୁନା ଟଙ୍କା ବି ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ତତେ ତାହେଲେ ସୁନା ଦରକାର ନା? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ସୁନା ଦେଉଛି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ମରିଗଲି। ସାପ ମୋ ବେକରେ ଝୁଲୁଛି। ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ପରୀ? ମୋର ସୁନା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସାପ ଭୟରେ କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ପରୀ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ହସିଲେ। ଠିକ ହେଇଛି, ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା। ଏ କ'ଣ ପରୀ, ମୋ ବେକରେ ସୁନାହାର? ଏ ସୁନାହାର ତ ଭଲ କାମର ପୁରସ୍କାର। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲୁ। ମୁଁ ତ ଗୁଣ ଦେଖି ଅନେକ ଖୁସି। ଯଦି କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ ମତେ ମନେ ପକେଇବୁ। କେହି ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପରୀ, ତୁମକୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ପାଇଁ।
ତାପରେ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ବି ଖୁସି ମନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା।